Let me introduce myself. My name is Nurvalinda Susanti Sine. I'm from tingkat 1 PPNA. I will explain it as given the cell biology. Definition of cell. The cell is the smallest structural and functional units of living things and cannot be further divided into smaller parts. Structurally, it means that the cell is the smallest unit of living things. While functionally, it means that the cell has the ability to be able to carry out various life processes such as overhaul, synthesis, respiration, etc. Pengertian sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup secara struktural dan fungsional, serta tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Secara struktural artinya, sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Sedangkan secara fungsional, artinya sel memiliki kemampuan untuk dapat melakukan berbagai proses kehidupan seperti perombakan, sintesis, respirasi, dan lain-lain. Cell structure. Cells have three main structures, namely the cell membrane, cytoplasm, and cell organelles. Based on their structure, cells are divided into prokaryotic cells and eukaryotic cells. Struktur sel. Sel memiliki 3 struktur utama, yakni membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Berdasarkan strukturnya, sel dibedakan menjadi sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Cell membrane. The cell membrane is the boundary between the outer environment and the inside of the cell. The cell membrane is selectively permeable, that is, it can only be passed by certain substances such as glucose, amino acid, glycerol, and ions. Membran sel. Membran sel merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel. Membran sel bersifat selektif permeable, yaitu hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan ion. Cell membrane functions. Cell membrane functions namely 1. As a receptor, 2. Protect cell contents from leaving the cell, 3. Arrange the molecule in and out of cells, 4. The process of biochemical occurrence, for example, oxidation reaction and respiration. Fungsi membran sel. Fungsi membran sel yaitu yang pertama sebagai reseptor, yang kedua melindungi isi sel agar tidak keluar dari sel, yang ketiga mengatur molekul dalam keluar masuk sel, yang keempat proses terjadinya biokimiawi, contoh reaksi oksidasi dan respirasi. Cell organelles. 1. Nucleus or cell nucleus. The nucleus acts as a control for cell activities. The organelles is the largest in the cell, located in the center of the cell, and is round or oval in shape. Organel sel yang pertama, nukleus atau inti sel. Inti bertindak sebagai pengatur aktivitas sel. Organel adalah yang terbesar di dalam sel, terletak di tengah sel dan berbentuk bulat atau oval. Next to endoplasmic reticulum. The reticulum comes from the word reticular, which means woven threads or nets. It stays rotating in the cytoplasm or endoplasm, so that the endoplasmic reticulum is a thread or net that surround the cytoplasm. Yang kedua, retikulum. Retikulum berasal dari kata retikular yang artinya anyaman, benang, atau jala, letaknya memutar dalam sitoplasma atau endoplasma. Sehingga retikulum endoplasma merupakan benang atau jala yang mengelilingi sitoplasma.
Next, 3. Ribosomes. Ribosomes are cell organelles in cytoplasm. 4. The Golgi complex. The Golgi complex is a secretory organelle. 5. Lysosomes. The lysosomes is a membrane in the form of a small bag. Yang ketiga, ribosom. Ribosom merupakan organel susun di dalam sitoplasma. Yang keempat, kompleks Golgi. Kompleks Golgi merupakan organel sekretory. Yang kelima, lisosom. Lisosom adalah membran berupa kantung kecil. Next, 6. Microagency. The microbody has a shape that resembles a lysosome. 7. Mitochondria. Mitochondria have an elliptical shape like a stick and are present aerobic eukaryotic cells. 8. Chloroplasts. Chloroplasts are only found in plants and algae cells. 9. Centrioles. Centrioles consist a single layer of cylinders which there are 9 microtubules. 6. Badan mikro. Badan mikro memiliki bentuk yang menyerupai lisosom. Yang ketujuh, mitokondria. Mitokondria memiliki bentuk bulat, panjang, seperti tongkat dan terdapat pada sel eukaryotik aerob. Yang kedelapan, kloroplas. Kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan dan alga. Yang kesembilan, sentriol. Sentriol terdiri dari satu lapis silinder yang di dalamnya terdapat 9 mikrotubulus. Conclusion, the cells is the small structural and functional units of living things and cannot be further divided into smaller parts. Kesimpulan, sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup secara struktural dan fungsional, serta tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. That is all, and thank you.